Dieu le clément, le miséricordieux, louange à Dieu souverain de l'univers. Et que la paix et le salut soient sur notre prophète Mahomet, le bien-aimé d'Allah. Mais Jama al-Islamé bela jelenfo munu megan lajɛ munu megan lamɛn me bela jelenfo abna mɔgɔ min lamɛn sisan a bɛ ka mɔgɔ min lajɛ sisan o ye ne Bagaraji Musa denkɛ Mori Tarawele ye. O kama an bɛ an kuntigi Muhamadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an b'ale ka mawuludu kadiri kɔnɔna na. An bɔra sisan ka bangeni kɛ sisan an bɛna don denwani fɛnɛ kɔnɔ sisan. Donc il faut que anga dofo en kuntigi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, il était qui, quelle a été sa mission. C'est pour cela que les exégèses, les savants, les chercheurs, ceux qui ont cherché la mission prophétique du prophète Mohammed et comment traduire le Coran, le sens du Coran. Mouye Coran n'est ka do ani kira ereka mission. Atira kana mission mina o ya nyini ka do. Donc olu savant nous ni exégèse ngote ye kira ka mission ya documenté ka bege idéologie clé qu'on appelle apologie défensive. Apologie défensive du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, consiste à défendre Allah et l'idée d'Allah. C'est-à-dire anana kana Allah défend ka Allah na ka laïnon défend. Ni o fo confier ça va on exégèse ni forêt parce que olu be baraka ni ou aklina olu be baraka ni ga technique di ya fam donc anana ala défense de talikama ala ka laini abi sororo mina obeke jakuya ala ka laini ati sororo mina abi take jakuya wa ali ala ka laini nati sororo ro kila betake jakuya wa ala kosmali abeke an jakuya ala ko ka bulu bla ala ko ni ne kaini anana kenani ne barala donc avec ala de défend donc savons ni exégèse ya tagalae on appelle apologie défensive. Donc apologie défensive, la définition de l'apologie défensive, ça consiste à défendre quelqu'un et l'idée de quelqu'un, donc quelque chose et son idéologie. Donc qui a l'apologie défensive, c'est de défendre Allah et la volonté d'Allah et l'idée d'Allah aussi. Donc ni ne kira ka mission donc la mission kira ni c'est pour cela que mission konona na jadu nana parce que ni kira ye lettre blagata ka bolu bla nama so jadi bike na ye lettre blagata ka be ka kota minke na ye tigan blagata ka be ka kota minke nama bla jadi bike ay yere ke chedi jadu nana ni kotsuguru la jadi dam ne la tanio ya kira mata bagamogo maga jadi kere jadi dam ne la ta wa ala de ablala ala do fo wa ma ala rasulullah illa balag ale ma ci dore kam aga cila sego o cila se jago ya beke o de nanani jadi o kama o bole ko fe ala jadi mai nga ke diere kono o be jadi mina o ti jadi kira nuni a beke kaba jadi dana kira doronema ya fam donc c'est ça o temene ko ga boy le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, a naissance. Il est Abou Kassim Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib. Sa généalogie remonte jusqu'à Adnan, qui fait partie des fils d'Ismaël. N'écrit généalogie dit. Donc, mais pour que absega ni généalogie ni explication nous wala les tosoro, abena Bagaraji Musa denga wajulu la araida la Bagaraji araida la. Deuni do dimashi suga duguje tenena abena mauludu gero la. Donc en kotigi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, il est né à 571 après Jésus-Christ dans la tribu des Kouraïch. Donc les Kouraïch, ils adoraient les idoles. Donc ils étaient dans le détournement. Donc vous pouvez filer là. Donc Kiran Nassisa avec les Kouraïch. Donc si ça a la mission à l'agneau de forme apologie défensive. Donc il a envoyé la lettre à César, à une lettre blagata di César ma. Donc titre di César ma klala ga tuni dia al-Kalbi ayo tikata gouverneur de Bassorama kagata ga chilase wa lettre nunu ani chilase nunu ti dore ko la ilaha illallah. Nte Mahamadou Touala parce que Allah ya ti kanani le la ilaha illallah wa kira beti na kanani le la ilaha illallah iko ma wa islamia dine
an ka silamɛya kɔnɔ n'an m'an ka bato kɛ n'an bɛ ala seereya an bɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mais i komi an bɛ mission daminɛ la mission kun kɛra jumɛn ye o de ye la ilaha illallah kira yɛrɛ nana nin de la il n'y a de Dieu que Dieu maa wɛrɛ tɛ ni ala tɛ a cira ka na nin de la lettre taara di gouverneur de Basura ma donc il a demandé il s'agit de l'avènement des nouveaux prophètes ouais côté ciden taara ci fɔ a ye ten oui donc o kun kɔnɔ ko ci wɛrɛ tɛna lase bilen donc kira min nana sisan o ka ci nana lase u ma vraiment kana yira k'a fɔ ala wɛrɛ tɛ ni ala tɛ Kurayisiw fɛnɛ olu minnu bɛ détournement la a yɛrɛ tribu a ka tribu donc ci taara f'u ye vraiment a bɛ détournement min na ale nana la ilaha illallah ala de y'a bila ka na donc sisan komi ala mun n'olu ɲɛna a ye fɛn bɛɛ k'olu ɲɛna u b'a dɔn donc u taara ka taa ci de fɔ Abu Talib ye n'o ye kira ongulu ye a bɛnkɛ donc ko Abu Talib ma i denkɛ a nana ni ci min ye k'an k'an ka poliw bila ko ala tɛ ni ala kelen tɛ k'an ka tugu ala ka soumission kɔ o ala ka soumission kɔ aligayibi ala min bɛ yen n'a t'i ye k'an ka tugu o kɔ aw ka alaw bɛ ye k'aw k'olu bila ci nana lase u ma u ko ko bɔn a fɔ a ye a ka nin mission in bila kumakan min b'a da ani laɲini min b'a bolo a k'a bila a mago bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na an b'a bɛɛ d'a ma n'a ko hɛrɛ an b'a k'a ye n'a ko fɛn o fɛn wa n'a ko a ka feerefɛnw n'a ka jagofɛnw ka yiriwa an bɛ se ka nin bɛɛ d'a ma n'a ko sanu jama an bɛ nin bɛɛ k'a ye mais a nana ni laɲini ni kumakan min b'a da a k'a bila o kama kira ye ci de fɔ a bɛnkɛ ye ka taa f'u ye c'est à dire o ci tɔ n'a bɛ fɛ k'o tɔ lajɛ an bɛ introduction de fɔ ye yan a développement n'a conclusion a ye se Bagadaji Musa denkɛ ka wajulukɛyɔrɔ la Bagadaji Musa denw bɛ wajulu la kira ka bangini don kira ka bangini an y'o kɛ a ka denw ni su an bɛna nin bɛɛ de walawala jama alisimɛ ye an kuntigi Muhamadu kun majigilen don soumission min tun b'a la a mana an kuntigi Muhamadu mana ka na yɛrɛ kɛ masakɛ a mana yɛrɛ kɛ foyi ye a nana ala ka ci de la ka tila k'a yira la tuguni Abdulayi Rasululayi donc ale ti foyi ye ala ka jɔni kɔ ala ka ciden kɔ ala ka jɔni ni ala ka ciden o kuma karamɔgɔya tɛ jalamuguba tali ye k'a fɔ ko n ye nin ye i nana les prêcheurs et les érudits sont des héritiers du prophète Mahomet paix et salut sur lui aw ye kira ka tiɲɛ tabaw de ye kira ka tiɲɛ tabaw de aw ye a bɛ kira ka baara de la kira ye majigi min kɛ a y'a yɛrɛ dali min kɛ mɔgɔw ye ani a ma yɛrɛ bonya ta ka da yɛrɛ kan an kuntigi Muhamadu Rasulullah ko jɔnmusoba dɔ tun bɛ Medine a bɛ yɔrɔ furan na a ɲɛ bɛ kira n'a ka jama sigilen na a bɛ k'u waju a ye furanna bila ka na kira ɲininka a ko kira ma ko n mago b'i la jama cɛla n'a ka di kira a tun b'a yɛrɛ kɛ wura ye kira ko ne musokɔrɔba i mago bɛ ne la i bɛ fɛ n ka wuli k'i jaabi yɔrɔ jumɛn gindo la i ko i mago bɛ na gindo min na a don kira wulila a taara musokɔrɔba jaabi gindo la ka tila ka na sigi a nɔkɔrɔ la o kama a ma kafa a ma yada donc kafa ni yada kun t'a la majigi de tun b'a la o de kama an b'aw wele pour que ka kira ka apologie défensive quelle a été la mission prophétique du prophète Mahomet, la naissance du prophète Mahomet, sa généalogie, donc ses pensées et puis ses penchants personnels. Aka laïnu naga akilina nyuma yemkunu ye islamiaka aina amena ni beri wala ye Bagadaji Musa denyo Mori Traoré ana doge Mohamedou Cham Traoré amena ni ne wala ye nindo donc et comme kuma bi madu aketo benika sallallahu Muhammad ame fatiha tarabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin inna la malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallim taslima sallallahu ta'ala wa alihi wa sahbihi wa sallim taslim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillah.